Very respected principal, headmasters, teachers, and all my dear passionate lovers of language. A warm good morning to all. First of all, let me take this opportunity to congratulate our beloved institution, M.S. Raja Residential School, for providing a spacious room to enhance the importance of International Language Day 2022. And I also want to thank you a lot for having me a chance to share my views on this important topic, that is English language. Language is our primary source of communication. It's how we share our ideas with each other. Some people even say that language is what separates us from animals and makes us humans. There are thousands of languages in this world. Countries have their own national languages, in addition to a variety of local languages spoken and understood by the people in different regions. Some languages are spoken by millions of people and others by only few thousand. The theme of the year 2022, International Mother's Language Day, is using technology for multilingual learning, challenges and opportunities. This theme will discuss the potential role of advanced technology, multilingual education, and support the development of quality teaching and learning of all. Speaking about the prominence of English, it's one of the languages known by many. But do you know that most of the people were native speakers? Only about 360 million of people speaks English as their first languages. Given its popularity in everyday communication, academia and business and in entertainment, it's no wonder many are saying it's important for non-native speakers to hurry up and learn English. Being a student of international English medium school, I love English very much because it is international common tongue and language of academia. English language is essential if you want to work in international business or commerce and moreover. It's the language of Hollywood, as everyone loves this home of many famous televisions and movie studios and record companies. He who knows no foreign languages, nothing of his own. This quote actually refers to the importance of knowing languages more than one. English is the most required language in various sectors of professions. At present, English language is not a language. It has become a trend. After Chinese, Japanese, it is in the third place in the most spoken languages in the world. Today, understanding and speaking the English language is the most demanding skills for employment. There is lot to tell, but time is limited. We should respect time, as we have more speakers ready to share their views on their preferred language. Thank you all for listening to my words. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം. ഏവർക്കും മാതൃഭാഷാ ദിന ആശംസകൾ. പകരമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷ. മനുഷ്യ മനസ്സിലെ സ്നേഹഭാഷയാണിത്. മനുഷ്യന്റെ ഏത് വികാരത്തെയും അനുഭവവേദ്യമാക്കുവാൻ മാതൃഭാഷയോളം മികവുറ്റു നിൽക്കുന്ന മറ്റേത് ഭാഷയാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ടാവണം മഹാകവി വള്ളത്തോൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യന് പെറ്റ മഥൻ ഭാഷ താൻ എന്ന് ഉറക്കെപ്പാടി പുകഴ്ത്തിയത്. അതെ, ഭാഷയിലൂടെ അറിവുകൾ പകർന്നുകൊണ്ട് ശക്തരാവുക എന്ന ആഹ്വാനമാണ് മാതൃഭാഷാ ദിനം പകർന്നു തരുന്നത്. 1999 നവംബറിലെ യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2000 മുതലാണ് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ബംഗ്ലാദേശിൽ ആചരിച്ചു വരുന്ന ഭാഷാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ലഭിച്ച അംഗീകാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഫെബ്രുവരി 21 ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 1947 കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് EMS പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജമായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ. എല്ലാ ഭാഷകളും ശ്രേഷ്ഠമാർന്നതാണ്, എങ്കിൽ മാതൃഭാഷ അതിലുമേറെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നു. നാം ഏത് വിദേശത്തായാലും ചിന്തയിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും മാതൃഭാഷ നമുക്കൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തമാകുന്നു. പറയാനും കേൾക്കാനും ചിരിക്കാനും ഏറ്റുപറയാനും സമാശ്വസിക്കാനും കഴിയുന്ന അഭൗമ തേജസ്സാണ് മാതൃഭാഷ. അതെ, മാതൃത്വത്തിന്റെ ലാളനയും തലോടലും പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയാണത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.
തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലമ്മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നതൊന്നാമതായി. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ. മാതാവിൻ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം നുകർന്നാലേ പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടൂ. അമ്മ താൻ തന്നെ പകർന്നു തരുമ്പോഴേ നമ്മൾക്കമൃതും അമൃതായി തോന്നൂ. ഏതൊരു വേദവും ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും ഏതൊരു കാവ്യവും ഏതൊരാൾക്കും കൃത്തിൽ പതിയേണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷതൻ വക്രത്തിൽ നിന്നു താൻ കേൾക്കവേണം. ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ സ്വീകരമോരോന്നും ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്തദാരിൽ. അന്യബിന്ദുക്കളോ തൽബഹിർഭാഗമേ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമുത്തുകൾ. आदरणीय अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं मातृभाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को संप्रेषण हेतु एक भाषा की आवश्यकता होती है। मातृभाषा अपनी माँ से आती है। कहा जाता है कि वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। किसी भी भाषा के स्रोत मातृभाषा होती है। जहाँ से किसी भाषा ने जन्म लिया है उसे उस भाषा की मातृभाषा कहते हैं। भाषा मातृभाषा क्यों कहलाते हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो ये प्रकृति का बहुत बड़ी देन है कि वो पहला शब्द माँ बोलता है। आज तक विश्व क्या इस ब्रह्मांड में किसी नवजात शिशु ने पा, पिता या पापा शब्द नहीं बोला। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सब बातें अपनी माँ से सीखता है। ये उसकी भाषा बनती है जिससे वो अपनी मातृभाषा कहता है। मातृभाषा माँ के समान ही पूजनीय होता है। इसका तिरस्कार अथवा इसके प्रति किसी प्रकार दरबाक निश्चित ही ईश्वरी भक्ति का अपमान है। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। केवल अपने ही मातृभाषा का नहीं, सभी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, जिससे समाज में एकता स्थापित हो सके। यही एकता आज की आवश्यकता है, हमारी शक्ति है। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्मी फातिमा मोहम्मद नासिर। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। أيها الأساتذة الكرام والزملائي الأجلة، إني أريد أن ألقي لديكم بعض الكلمات عن الموضوع اللغة الأم، اللغة العربية. إخواني الأعزاء، كما أنتم تعلمون يمكن أن ترى اللغات مختلفة ومتنوعة في العالم. اللغة العربية هي من أفضل لغات العالم، لها أهميات عديدة. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دول كثيرة في العالم. هي لغة سهلة ذات أهمية عظيمة، وبه تعتبر اللغة العربية من أفضل لغات العالم. إخواني الأعزاء، اللغة العربية فهي لغة القرآن، وكذا لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة قديمة أيضا. الناس في لغتنا العربية جميعا يتكلمون اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، وكذا لها فضائل وأهميات كثيرة، ولا أريد تطويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सबैलाई मेरो बिहानको नमस्कार। म कश्रिता थापा कछाइडा र आज म हजुरको सामु केही बोल्न गइरहेकी छु र मेरो बोलीको शीर्षक छ नेपाली भाषा र त्यसको महत्त्व। नेपाल एउटा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो, जसलाई 77 जिल्ला, 14 अञ्चल र 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। नेपाली भाषा हाम्रो मातृभाषा हो।
नेपालमा नेपाली लगायत विभिन्न धेरै किसिमका भाषाहरू पनि बोल्ने गरिएको छ, जसमध्ये नेपाली भाषा एउटा सरल र संस्कृत मिसिएको भाषा हो। यो देशको कुल जनसङ्ख्याको 44% बोल्ने भाषा हो, जसलाई नेपालमा सरकारी भाषाको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। व्यवसायका लागि नेपाल आउन चाहने विदेशी नागरिकका लागि पनि यो भाषा उपयोगी छ। मुलुकभर अङ्ग्रेजी बोल्ने भए तापनि विदेशी नागरिकका लागि नेपाली भाषाको महत्त्वलाई कम गर्न मिल्दैन र यति भन्दै म आफ्नो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஆன்பாஸ். தமிழ் மொழியோட சிறப்பை பத்தி நான் கொஞ்சம் பேச போறேன். உயிருக்கு நேரம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பு கடல் அளவு, அதில் சிறு துளி அளவு உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன் தாண்டிய தமிழ் மொழி உலகத்தில் பல கோடி மக்களால் பேசப்பட்டு வருகிறது. சிங்கப்பூர், மலேசியா, தென்னாப்பிரிக்கா, மொரீஷியஸ் பல நாடுகளில் தமிழ் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக இருக்கிறது. உலகத்தில் மக்களால் அதிகமாக பேசப்படும் மொழிகளில் தமிழ் உள்ளது. இது உலகம் முழுவதும் சுமார் 100 மில்லியன் ஆளுகள் பேசப்பட்டிருக்கிறது. தன்மையான தமிழ் மொழியில் நின்று தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம், துளு போன்ற 23 மொழியில் உருவாகியுள்ளது. 1000 மொழிகளில் 6 மொழிகள் மட்டும் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ், அதில் ஒன்று தமிழ் தான். ஏன்னா உலக புகழ்பெற்ற மொழி இது தமிழ். நன்றி, അനേവർക്കും നന്ദി. മലയാളമാണ് എൻ്റെ ഭാഷ. എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ്, എൻ്റെ ആകാശമാണ്, ഞാൻ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ്, എന്നെ തഴുകുന്ന കാറ്റാണ്, എൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന കുളിർവെള്ളമാണ്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ തലോടലും ശാസനയുമാണ്. ഏതു നാട്ടിലെത്തിയാലും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷയിലാണ്. എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ തന്നെയാണ്.